वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो व्यूवर, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैर मुस्लिम जो होते हैं ना, वो मदीना मुनव्वरा में या खाना काबा में नहीं जा सकते, क्योंकि उनको अदब एहतराम का पता नहीं होता और वो पलीत होते हैं। मुसलमान जो होता है वो बाकायदा जब अपनी इबादत गाह में जाता है या नमाज़ पढ़ता है या इबादत करता है तो वो बाकायदा पहले वज़ू करता है, गुस्ल करता है, वज़ू करता है अच्छे तरीके से और पाक साफ़ कपड़े पहनता है। उसके बाद वो नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है या अपनी इबादत गाह मस्जिद, मदरसा या खाना काबा, मस्जिद नबवी जाता है। व्यूवर, पिछले साल 2 रोज़ा हज कॉन्फ्रेंस के लिए स्मृति ईरानी, इंडिया के भारत का एक ग्रुप जो होता है वो सऊदी अरब जाता है हज कॉन्फ्रेंस में शिरकत होने के लिए। तो स्मृति ईरानी क्या करती है कि स्मृति ईरानी को जो है ना मस्जिद कुबा लेके जाया जाता है, ओहद पहाड़ की सैर करवाई जाती है, मस्जिद नबवी लेके जाया जाता है। स्मृति ईरानी साड़ी में नंगी कमर, नंगे सर वो दनाती हुई मस्जिद नबवी में घूम रही होती है, मस्जिद कुबा जाती है और पहाड़ को दौरा करती है। क्योंकि गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम को इतना तो कम से कम तरीका होना चाहिए कि ये मुसलमानों की कितनी बड़ी इबादत गाह है। यहाँ दुनिया भर से मुसलमान आते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं। ये मस्जिद नबवी है। मैं सर पे कम से कम दुपट्टा ले लूं, क्योंकि भारत की औरतें भी दुपट्टा लेती हैं। ये तो नहीं कि भारत की औरतें दुपट्टा नहीं लेती, कई नहीं लेती, कई लेती हैं। उसने कोई दुपट्टा नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया। उसी तरह अपने रवाती जो उसका लिबास था, साड़ी, उसी के अंदर वो पूरे मस्जिद नबवी में दनाती घूमती रही, फिरती रही। व्यूवर, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो अरब के लोग थे, इनको बद्दू कहा जाता था, क्योंकि इनके अंदर अकल नहीं है। इनको जो इज़्ज़त मिली है, इनको जो शान शौकत मिली है, इनको जो रुतबा मिला है, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के सदक़े इनको मिला है। आज ये पावरफुल कंट्रियां बने हुए हैं, सोना निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है, गैस निकल रही है, ये बेच रहे हैं। ये मेरे नबी की सदका है, मेरे नबी की बदौलत है। कम से कम इनको इतना तो होना चाहिए था। ज़ाहिर स्मृति ईरानी खुद तो नहीं गई, उसको सऊदी अरब की हुकूमत ने इजाज़त दी तो वो गई वहाँ पे। यानी कि इन्होंने अब जो हमारी मस्जिद नबवी, हमारे नबी पाक सल्लम की, या खाना काबा अल्लाह ताला का घर है, मुसलमानों की सबसे बड़ी इबादत गाह है, जो हमारा किबला है, तो उसको इन्होंने क्या टूरिस्ट एरिया बना लिया है कि जो भी आए वो गैर मुसलमान हो तो ठीक है, गैर मुस्लिम भी आए वो अपना टूरिस्ट करे, देखे कि क्या है। ये कोई टूरिस्ट की जगह नहीं है। ये जगह जो है ये मुसलमानों की इबादत गाह है। मुसलमान यहाँ पे आके इबादत करते हैं। दूर दूर से कितना पैसा लगा के, कितनी दूर से ट्रैवल करके आते हैं, अपने हमारे नबी पाक सल्लम देखने के लिए आते हैं कि हमारे नबी का ये शहर है। इस गली में हमारे नबी पाक सल्लम घूमते थे, फिरते थे, नमाज पढ़ाते थे, सहाबा कराम के साथ बैठते थे, उठते थे, खाते पीते थे। ये मेरे नबी का शहर है, इसलिए इस शहर को मुक़द्दस शहर कहा जाता है। और मेरे नबी पाक सल्लम ने फरमाया कि जो गैर मुस्लिम होते हैं, ये पलीत होते हैं, ये मुसलमानों की इबादत गाह में नहीं जा सकते। व्यूवर, अगर हमें कहीं ना कहीं गैर मुस्लिम की इबादत गाह में जाना भी पड़ जाए, वैसे तो मुसलमान बहुत कम जाते हैं। अगर कोई वीडियो बनाने के लिए जाए, मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए या चर्च जाए, जाना पड़ जाए, तो मुसलमान बाकायदा दूसरों की जो इबादत गाह होती है उसका अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। और मुसलमान जो औरतें होती हैं वो बाकायदा सर पे दुपट्टा लेती हैं, जो मर्द होते हैं वो बाकायदा सर पे टोपी पहनते हैं या रुमाल पे लपेट लेते हैं सर के ऊपर, कि हम किसी के मज़हब की जो है ना बेहुरमती नहीं करते। इस मैडम को देखो कि ये नंगे सर ऐसे फिर रही है जैसे किसी बॉलीवुड में आई हो और किसी दूसरी कंट्री में गई हो और घूम रही। फिर जब सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा उठाया गया और लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद का निशाना बनाया, तो तब क्या किया सऊदी हुकूमत ने कि जहाँ जहाँ स्मृति ईरानी फिरती रही वहाँ उस जगह को धोया गया, पवित्र किया गया, यानी कि उसको पाक किया गया, उस जगह का गुस्ल दिया गया, फिर अर्के गुलाब छिड़का गया,
کہ جی اس جگہ پہ اس سمیتی ایرانی کے پاؤں لگے ہیں تو اس وجہ سے سمیتی ایرانی جو ہے نا جہاں جہاں سے گزری ہے وہاں اس جگہ کو دھویا گیا، صاف کیا گیا، پاک کیا گیا عرق گلاب کے ساتھ۔ ویور یاد رہے کہ یہ وہی سمیتی ایرانی ہے جو کہتی ہے کہ مسلمانوں کا جو حجر اسود ہے یہ ہمارا شیولنگ ہے۔ ویور شیولنگ کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ لگائی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیولنگ کی کیا حقیقت ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد میں جو حجر اسود ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی ویڈیو بھی بہت جلد میں اپنے چینل پہ لگاؤں گی۔ سمیتی ایرانی کا کہنا ہے کہ جو مسلمانوں کا حجر اسود ہے یہ ہمارا شیولنگ ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر ہمارے 365 بت تھے جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی جب تعمیر کی تو توڑ دیے، جو کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ یہ بھی ان کا جھوٹ ہے، جھوٹ تو یہ بولتے ہی ہیں کیونکہ غیر مسلم کافر ہیں تو ان کے اندر جھوٹ تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ جھوٹ تو یہ بولتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ چیز بھی ہماری ہے، وہ چیز بھی ہماری ہے، بھائی کچھ نہیں ہے تمہارا۔ ہم پاک ہیں، ہم پاک صاف لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔ ویور یہ سمیتی ایرانی جو ہے یہ ڈرامہ ایکٹر بھی ہیں، اور اکثر یہ پاکستان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بولتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پھر اس کا کہنا یہ تھا کہ جب میں مسجد نبوی گئی، میں مسجد قباء گئی اور میں نے احد پہاڑ کو دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا، اور مسلمانوں کی عبادت گاہ جو ہے بڑی اچھی ہے، اور مسلمان بڑے اچھے ادب و احترام کے ساتھ اپنی عبادت کرتے ہیں، اور مجھے یہ دیکھ کے بہت اچھا لگا۔ یہ کہنا ہے سمیتی ایرانی کا، کیونکہ پھر یہ تعریف کرنے لگی۔ ایسا ہی ہوتا ہے جو بعد میں یہ تعریف کرنے لگ جاتے ہیں اپنی، جب یہ بڑھاس نکال لیتے ہیں۔ تو ویور ہمارے نبی پاک نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، وہ ہماری عبادت گاہ میں نہیں آ سکتے، ان کے وہ پلیت ہوتے ہیں، ان کو ادب و احترام نہیں ہوتا، ان کو طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی کی عبادت میں کیسے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ نہیں آ سکتے۔ صاف صاف میرے نبی نے منع کر دیا ہے، لیکن جو سعودی عرب کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو اجازت دے دی اور وہ پھرتی رہی، گھومتی رہی۔ ویور ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کیجیے گا۔ جیسا کہ میرے چینل کا نام ہے سچی باتیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر سچی باتیں اور زندگی کے حالات و واقعات اور اسلامک ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیا کریں اور چینل کو کریں سبسکرائب۔ ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔